Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Reverend Father Eman Pudjutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 28, 2025 ug anaa na kita sa ika-3 nga semana sulod sa ordinaryong panahon diha sa kalendaryo sa tuwang simbahan. Katapusang semana sa tuig. Katapusang semana sa tuig tungod kay karong umaabot Domingo, Nobyembre 30, kita musulod naman kita sa bag-ong kalendaryo nga mao ang panahon sa Adviento. Busa mga igsuon, ining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 28, 2025, ako nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Ilabi na gayud sa ato ang mga kabatan-unan sa lokal nga simbahan sa Osamis, sanglit karong adlaw magsugod man ang kanibitawong 19th Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus. Unya mahuman kini siya karong umaabot Domingo. Sa ato pa karong adlaw ug mga adlaw unya inig ka Domingo na pod siya mao ang ilang culmination. Nya mao ni ang ika-19 nga Archdiocesan Youth Reloaded with Jesus. Unya ang ilang tema is AYM, rooted in communion and strengthened by hope in living the mission. So ang mga kabatan-unan nga ninggamot diha sa communion, sila gilig-on diha sa paglaom nga puy-an nila ang misyon nga gisangon kang Hesus ngadto kanila isip mga batan-on. Busa sa tanan nga kabatan-unan sa lokal nga simbahan sa Osamis, ilabi na gayud sa ila ang youth director si Reverend Father Andel Jan Baran, mao ang Padre Cura sa bag-ong parokya ni Senyor San Isidro Labrador diha sa barangay Villaflor, Dakbayan sa Oroqueta. Ngadto usab sa ila ang coordinator nga mao si Sir JP Viradio ug sa tanan nga kabatan-unan mga youth leaders diha sa parokya. Special usab sa ako ang mga kabatan-unan sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio nga gipanguluhan sa ila ang youth leader, parish youth leader nga mao si Miss Suitha VJ Sumundong. Kaninyong tanan, ako nag-ampo nga maayo unta pod ang inyong pagbiyahe gikan sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay or tagsa-tagsa ka parokya o nya padulong sa venue nga mao ang Immaculate Concept of the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga diha sa Dakbayan sa Osamis. Busa sa tanan nga kabatan-unan, maayong pagbiyahe ninyo padulong sa Cathedral sa Osamis alang sa paghimuon nga 19th Archdiocesan Youth Reloaded. Ang ilang tema, AYM, rooted in communion and strengthened by hope in living the mission. Unya ako usab nga pagtimbaya, sa dili pa ko mo padayon di ay, ang ilaa di ay kalihukan sa mga kabatan-unan, karon pagasugdan sa Santos nga Misa, diha sa Cathedral, sa may alas 5 sa hapon. Unya ang mangulo niini, mao ang ato ang halangdon nga Arsobispo, nga si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, nga giimbitaran or giimbitahan ang tanan nga mga kaparian nga mo celebrate sa mao nga kaning misa alang sa pagsugod, no, isip mo ay pagsugod sa kalihukan sa mga batan-on karong adlaw mahuman karong Domingo. Pero ako sa parokya dili ako makatambong sa mao nga misa konselebrada sa kanibitawong kalihukan sa mga batan-on diha sa cathedral tungod kay karong adlaw usa mao ang among ikaunom nga novena misa alang sa amo ang pagpangandam namo sa taliabot nga kapistahan ni Senyor San Vicente Ferrer nga amo ang patron diri sa lungsod sa Bonifacio. Unya ang amo ang novena misa kay alas 5 man pud sa hapon. Busa dili ako makatambong sa maong misa konselebrada, pero ako ning uban ning lambigit niyo diha sa spiritual nga aspeto nga kami usab nga magsulog sa novena misa, amo usab iampo nga mahimong magmalampuson ang kalihukan sa mga kabatan-unan, amo usab iampo nga og nagpasalamat sa maayong pagbiyahe sa mga kabatan-unan padulong sa cathedral.
Sumo ka na mga igsoon ko ni Kristo. Nga karong adlaw, dako nga kalihukan sa Archdiocese tungod kay Archdiocesan mo siya nga kalihukan ang tanang kabatan-unan, mga delegates, mga delegado sa mga parokya moadto sa cathedral alang sa paghimuon nga Archdiocesan Youth Reloaded. Ngigsoon ako day usab nga pagtimbaya nining adlaw nga Biyernes, Nobyembre 28, 2025 sa tanan gayud nga mga naminaw nato karon diya sa naka-tune in sa AM 657, naka-tune in usab sa FM 100.7 o sila nga naglantaw karon sa FB Live sa DXTD. Maayong adlaw kaning tanan, padayon kita sa kinabuhi, padayon kita sa ato ang pag-ampo ngadto sa Dios, muhupot kita sa ato ang paglaom sanglit matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma kapitulo 5 bersikulo 5, ang paglaom dili gay mopakyas kanato. Hope does not disappoint. O kini nga paglaom mao gayud si Kristo. Kay Christ in us is our hope of glory. Nangigsuon ning adlaw nga Biyernes ari ta sa tong ebanghelyo nga atong pagkakotluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Hesus niining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igera o ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab minikakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tawo nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta manghanaw, apan dili gid mapakyas ang akong gisulti. Ngigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsoon ang ebanghelyo nato karong adlaw atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas unya kapitulo 21 bersikulo 29 hangtod sa 33 diin naghisgot gihapon kini sa katapusan sa panahon, sa katapusan sa kalibutan alang sa pagpaabot sa ikaduha nga pagbalik sa atong Ginoo nga ato ang gitawag diha sa theological term nga parousia, ay kaduhang pagbalik sa atong Ginoo. So, ang atong mga pagbasa karong semanaha, no, sugod atong Domingo karong semanaha usab naghisgot gayud sa katapusan sa panahon, katapusan sa kalibutan nga mao ang pagbalik sa atong ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo, ikaduhang pag-anhi sa tuwang Ginoo diri sa kalibutan nga mausab ang paghari sa bag-ong Jerusalem, sa bag-ong gingharian sa Dios. Apan mangigsuon kung maghisgot pito ta og katapusan, ang one of the reactions sa tawo kani gayong kahadlok. Especially kung matapos ang kalibutan, na gini kaning kahadlok gani ang pagportray bitaw sa end of the world diya sa mga movies, diya sa maski na sa Biblia o sa metabo sa katapusan sa kalibutan, we are being filled with fear. Mahadlok kita nga matapos ang kalibutan. Mahadlok kita nga ana ay katapusan. Gani, di ba? Kung maghisgot kita og katapusan sa kinabuhi, dili man ta comfortable nga maghisgot niya na. Uneasy kita nga maghisgot niya na, restless kita when we talk about end of life. Katapusan, tungod kay for us, katapusan carries with it a negative impact or a negative meaning, negative connotation kung maghisgot og katapusan. Pero magigso ng katapusan nindot kayo if we look at it through our eyes of faith. Ano man, ang katapusan mugod siya, dili siya kanabito naghatag og kahadlok, but we are being challenged to deepen our hope nga ang ato ang mga butang nga gipaabot moabot gayud. Ang atong Ginoo nga ang ato bitaw sa amah namo, no, sa embolism nga kita mahimayaong nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, matuman gayud siya nga ang Dios nga nagluwas kanato mubalik, nga kita nga binuhat sa Ginoo, makita nato, ma-encounter nato ang Ginoo, maatubang nato ang Ginoo face to face, then this gives us joy. Muna nga ang katapusan in the eyes of faith dili gid siya maghatag kanato og kanang kahadlok, but makapalig-on sa atong paglaom. Kay unsa ang atong gilauman maabot gayon, unsa atong gilauman matuman gayon.
Kung maghisgot tag katapusan sa kalibutan, especially sa pagbalik sa Ginoo, unya mahadlok kita instead of maligon to paglaom, then let us check ourselves. Basin biya o atong panghuna-huna, pangkalibutan ra. Bisan biya kita nahadlok tungod kay katapusan, basin hadlok din kita tungod kay wala pa ta nabayran sa mga nangutang nato. Or basin biya og naapatay mga relasyon, mga feelings nga nasakitan, unya wala ta nakapangayo og sorry. Mura mayutang ayaw sa karon kay makig-reconcile pa ko ato niya. Or ayaw sa karon kay daghan para ba ang ako ang panilngon kay daghan ang nakautang kanako. Or ayaw sa karon kay wala pa ko na-promote sa ako ang ayaw sa karon kay wala pa ko nahimong general. Ayaw sa karon dili sa Lord, ayaw sa pahitabo ang katapusan karon tungod kay wala pa ko na-promote as kaning principal, wala pa ko na-promote as judge, wala pa ko na-promote as manager. Pusa ayaw sa karon Lord, pahitabo ang katapusan. Muna kung maghisgot og katapusan, we are being filled with fear. Ma-anxious kita tungod kay we are hooked up sa earthly nga mga butang. Muna nga kung mahadlok kita maghisgot sa katapusan, basin biya na kita kalibutanon ra kayo ang atuang gihuna-huna. Ingon si San Vicente Ferrer, patron namo diri sa Bonifacio, ingon siya nga, let us strengthen our hope. Why? Because we are made not for heaven. We are made not for the earth, but we are made for eternity. Usbon ako, ingon si San Vicente Ferrer, one of his beautiful sayings, ingon siya, one of these beautiful reflections, ingon siya nga, let us strengthen our hope because we are made not for the earth, but for eternity. Alig-una to itong paglaom. Tungod kita, gibuhat kita, dili kita alang lang sa kalibutan. Yes, nakakita sa kalibutan, but we are not for the earth, we are for eternity. Hindot kayo nga itong pamalandungan mga igsoon. Na kita di ay natas kalibutan to dili, pero dili kita magpaulipon sa kalibutan. Kaya according to Saint Vincent Ferrer, we are made not for the earth, but for eternity. Karon mangutan ako ninyo. Kitang tanatong pangutana itong kagulingon. Kung maghisgot og katapusan sa kalibutan, mahadlok pa ba gihapon ta? Kung mahadlok ta, unsa ba itong gikahadlukan? Kaya naman gani reasons. Unya ato ang timbang-timbangon. Kung ato ang gikahadlukan nga ang mga rason sa atong kahadlok sa pagkatapos sa kalibutan, unsa man siya, magdala ba kanato sa Dios or nagpakita lamang kita kalibutanon? Kaya kung kining mga butanga, mga hinungdan sa atong kahadlok sa katapusan sa kalibutan, dili nato magdala sa Ginoo, then pangkalibutanon ra kayo. And that is dangerous. Because Saint Vincent de Ferrer said, we are made not for the earth, but for eternity. And atong makabot ang eternity diha sa katapusan. It is necessary. Ang katapusan necessary for a new beginning, for us to enter into what we call eternity with God. Unya, may tabo ba gini katapusan? Yes. May tabo ba gini? Yes. But the question is, the question is not, may tabo bang katapusan? Or kanus na ba mahitabo ang katapusan? The question is, are we prepared for this to happen? It is not about when or certainly mahitabo ba yun. No, it is about preparado ba ko alang niini? Preparado ba ko alang niini? Andam na ba ko sa katapusan? We don't know when. But for us, let us always be prepared. Tungod kay the best preparation for tomorrow, according sa usa ka karibitawang maxim nga, the best preparation for tomorrow is today. Ang pinaka-the best nga adlaw sa pagpangandama lang sa ugma, mao karong adlaw. So today, let us prepare ourselves for the end of the world. Wala ka na sayod kanusa, but let's prepare ourselves by doing good, by forgiving those who have hurt us,
by asking forgiveness from those people we have hurt or we have caused pain, we have inflicted pain, by doing good works, by kanabitaong sharing our kanang wala na nagamit nga mga sinaalang sa uban, by participating diya sa kaliyukan sa parokya, kaliyukan sa simbahan, by kanang paghatag nato no sa ato ang mga kanang mga kabtangan. I mean dili tanan pero paghalad nato sa atong kabtangan alang sa mga nanginahanglan, alang usab sa parokya. Undangon na nato ang pagreklamo, undangon na to ang pagkachismosa, undangon na to ang paglantaw lang sa sayop, undangon na nato ang pag-focus sa mga negatibo. Mahimo kitang maayo, magpalig-on kita og relasyon diya sa pamilya, sa bana, asawa o sa mga anak. Through these things, we can prepare ourselves for the tomorrow that might be the end of the world. Again, mga igsoon, end of the world, the topic end of the world, wala kini naghatag nato og kahadlo, but nag-challenge kini nga atong lig-uno ng atong paglaom, because we are not made for the earth but for eternity. And the best preparation for this to happen, the best day to prepare for tomorrow is today. And so today, maningkamot kita nga ihatag ato ang best alang sa Ginoo. Dili kita mo balibad sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong lig-uno ng mga relasyon diya sa pamilya, magpasaylo kita. Magpasaylo kita sa mga igsuon nga atong nadumtang, pipila na kanatuig ang mga nilabay nga nakigbungol kita sa atong mga igsuon, ato silang pasayloon. Mutabang kita sa mga kabos. Dili kita mo reklamo diya sa simbahan, dili kita kanabitong mahimong hinungdan aron naay pagkabungkag diya sa komunidad, aron nganong naay diya kanamang division diya sa komunidad. Ato kining likayan mga igsoon, because these things dili kini magtabang kanato nga andamon nato ang atong kagalingon alang sa umaabot nga katapusan. Again mga igsoon, the end of the world does not actually cause us to be afraid, no? But it challenges us to deepen our hope, because this virtue, theological virtue of hope, will be our light as we traverse the world that is being hurt by our bad actions. Ngayon, hupti ang paglaom tungod kay mao man kini ang magdala kanato nga ma-realize nga dili kita alang sa kalibutan. We are not made for the world but for eternity. Mga igsoon, din nila kukutob sa akong pagpamalandong. Salamat kayo sa inyo ang panahon nga gigahin aran sa pagpaminaw niini nga atong pagpamalandong. Atong hinumduman nga ang maayong balita mao ang pulong ni Jesus nga angay ginatong pamalandungan, paminawon ug paningkamutan nga puy-an di sa ato ang kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Tiempo sa timpo nga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsoon, before ko muhatag sa final blessing, ako lang belated nga birthday greetings ngadto kang Reverend Father Edgar S. Canama nga mao ang padrikura sa parokya ni Señor Santo Niño diha sa Barangay Santa Maria, Dakbayan sa Ozamis. Iyang birthday kagahapong adlaw no ni Father Edgar. Busa ka Father Edgar, gigreet kanamo sa pamilya sa St. Paul Dinery. And on behalf sa St. Paul Dinery, gigreet kanamo isip ikaw among igsuon nga pari o igsuon usab nga diri sa ato ang St. Paul Dinery. Happy birthday kanimo, padayon sa imong pagkabuutan, padayon sa imong pagkamaayong ehemplo ngadto sa katiliman, especially kanamo nga mga batan-on nga mga pari, especially on how to give, to value bitaw kani bitawng gathering sa mga pari. Si Father Edgar Kanama usa gini siya sa mga kani bitawng nangusog gid ini nga puy-an ginamo no nga naagi gathering sa mga pari. I mean ba nga mo attend gyud ang pari sa weekly gathering namo. So sa iya po ko nakadungog ani nga
kanang gi-encourage kami niya nga mo-appeal kita sa mga weekly gathering kay mo man ang time nga makita-kita kita kay kita busy kita sa parokya, attend sa spiritual needs sa mga sa pastoral needs sa mga tawo, busy kita sa pag-adto sa mga kabaradiyuhan alang sa pagsaulog santos nga misa, maghatag kita sa sakramento sa anointing of the sick, napatay mga other errands nga gihimo diya sa parokya, and so once a week we gather no diya sa Archbishop's house alang sa pagdula, inay sports, then prayer, and then also sharing one's experiences. Makapalig-on man ni siya diya sa fraternity, sa mong fraternal, kanibutang sacramental brotherhood nga amo ang gi-share namo nga mga kaparian. So, Father Edgar Kanama, thank you for being a good model, a good example for us, especially the young clergy, especially on giving value, high regard sa tuang mga weekly gatherings and all gatherings. So, salamat kayo sa imong pagkagasa. Salamat usab sa imo ang pagkagasa ngadto sa imong pamilya, ngadto sa komunidad, ibn gyud sa Archdiocese sa Osamis. For Edgar Kanama, belated happy birthday kanimo. Ngigsuon uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan nga gisangpit nato mga misamisnon nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.